ଶୁଣନ୍ତୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଷାନ ବାଣୀ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଡରି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ କିଣି ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ସେବନ କରିବାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଔଷଧ ସେବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମିଳିବ ପେନସନର ସାହାରା, କୃଷକ ହେବନି ବେସାହାରା। ଯୋଡ଼ିବ ଖୁସି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କଟିବ ସୁଖରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଅନ୍ନଦାତା, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଅନ୍ନଦାତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର କୃଷକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ କିସ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର କୃଷକ ଏହି ଅଂଶଦାୟକ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେବେ ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ। ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଁ ଜନସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ନିଃଶୁଳ୍କ ନାମାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅନ୍ନଦାତାର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ, ପେନସନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି। Ginger, pineapple, cardamom, kiwi, turmeric, crack, so healthy vegetables, fruits and buckwheat. Enjoy organic treat of Northeast. Come and be a part of the organic revolution that has illuminated the lives of thousands of farmers and converted 1 lakh hectares of arable land into organic farms. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. Farmers happy, people healthy. अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहा है तेरे बीजू का उतना बोलना। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक एक श्रमिक ही काम करे। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहने। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। निजको कोरोना प्रभावरू केते विपद अछि जानना। कोरोना को जमा डरना। सीधा आरोग्य सेतु आप रे आसंतु ना। जदि आपनक निकटस्थ के कोरोना संक्रमित व्यक्ति अछंती ताहले तुरंत अलर्ट पाना। जदि नाहंती ताहले टेंशन जमा नियो ना। कोरोना रो सठिक ट्रैकिंग करूछि एही ऐप। ता उपरे सब अंचल रो हेल्पलाइन नंबर दिया जाइछि एही ऐप रे। आपण केवल सामाजिक दूरता रखंतु ना और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। छोट हेउ के बड़ हेउ सब फोन रे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। कोरोना को जमा भय करना। हाँ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। कोरोना को जमा भय करना। कोरोना को जमा डरना। भाईना नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। होए भाईना। हाँ आ जोटा बोलचो बोलो जो हमर सूरत भाई माने जो सब आसिले प्रवासी ओडिया माने प्रवासी ओडिया। हां सूरत भाई माने को जो गोटे निर्दिष्ट घरे जो गृह रे क्वारंटाइन करी जो रखुचंदी। हां रखुचंदी आ से माने ठीक भाबरे जदी नीति नियमटा पालन करिए बेले मानिबे बेले आ व्यापीवनी है चारियाड जीवन। ठीक कथा कोछ है काहे ना सेमानंकु आमे आनिले हमर भाई माने बेलिगिरी आमे टिके जदी सचेतनता हेगिरी
आमे ठीक रे जदि पदारे न बुलिगिरी बा पदारे किछि जिंस आमे फोपड़ा फोपड़ी न करिगिरी जदि आमे रहिबा बेले हमर कोरोनाटा व्यापीबनी हमर भाई बंधु कुटुंब मानकु हबनी बेले जो सेमान टिके अभ्यास गोटे रहि जायनि कि पुडिया पान सब खाइबार से पुडिया पान आ न खाइगिरी जदि ठीक भाबरे सेठे रहिबे मानिगिरी बोले ठीक हबो पुडिया पान खाइले कोन हबो छपड़ा सेमान झरका पटे फोपाडी एबे गोटे झरकाडी अछि झरका पटे सेमान फोपाडी से रास्ता जेगी जीवो ताकू हेबार संभावना अछि एबे जो ए कथा कहलु को प्रवासी भारतीय कथा कहला आडू हमरो हुकुमा गांव लिगिरी गोटे अछि सोरडा पाखरे सोरडा ब्लॉक रो जो हुकुमा गां हमरो विपद बंधु बेहरा लिगी जने शिक्षित चासी को सहित हम कथा आइतिलु तुम कथा आइतिलु बरा मो फोन रे कथा आइतिली टे सुनदबा हां सुनबा भाई आपन नाटा कोन कोंतु मो नाम अछि सर विपद बंधु बेहरा अच्छा मो प्रधान शिक्षक दायित्व रे अछि आगे प्रथम विद्यालय हुकुमारा अच्छा आपनकर निज गाँटा होची कोठी निज गाँ भी हुकुमा सर अच्छा जमी केते भण अछि आपनकर हम सर टोटल हमर तो जॉइंट फैमिली थिलु हां वर्तमान सेपरेट हो जाइछि 8 भण अच्छा आपन चाषबास भी करंती टिके चाषबास आज्ञा कोन सब फसल सब करचंदी आपन माने हमर गाँ रे तो शस्य बने ये धान मुग बिरी राशि सब कैसा करू अच्छा एबे जो वर्तमान जो कोरोना रो जो विभिन्न प्रकार जो समस्या आछि आपनकर गाँ रो लोक माने बा आपन माने केमती सतर्कता अवलंबन करचंदी वर्तमान गाँ रो लोक मानको बारंबार सचेतन करा जाउछि माने जेबोली बाहर को बाहरले मास्क पिंधिबे आ प्रत्येक जगह रे से माने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिया पई चेष्टा करिवे आगे एवं पिला बड़ समस्त बारंबार हाथ धोइबे ये सब जिनस लोक मान को बारंबार आम सचेतन कर लोक मैंने भी मानुंट इतिमध्य प्रवासी ओडिया मान जो पलि आसी क्वारंटाइन सेंटर रखा जाको सरकार गाइडलाइन प्रकार से जहाँ जमी रहा कथा से कि रे कौन खाइबे केतबेले कौन काम करेंगे से निजर व्यक्तिगत परिच्छन्नता किभली मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंस केमती मेंटेन करेंगे आ हेल्थ चेकअप केमती करा जिवो से सब व्यवस्था तांगे सरकार गाइडलाइन प्रकार मानिक से रखा जाइए हेले वर्तमान सेमानकु आपण प्रवासी ओडिया माने जो अछंती सेमानकर दिनचर्या कोन कोन आपनकर करचंदी दिनचर्या सरकारकर नियम सकाळ केतरा रे सेमानकु जलखिया दिया जाउची सेमानक सकाळ 8टा 7:30 रे जलखिया खाउचंदी आगे तापरे 12टा अधरे सेन लंच खाउचंदी आ 4टा अधरे सेमानकर टी स्नैक्स कोन जहाँ अच्छी मेनू अनुसार से दिया जाउची तापरे राति 8टा अधरे सेमानकु डिनर दिया जाउची अच्छा हेले सकाळु सेमानकु योगा बा प्राणायाम किछि सिखा जाउची कि आपण से अंचल रे हां योगा प्राणायाम माने से भीतर तो सार पीटी सार जण अछंदी सार बेले बेले जाई सूचना दउचंदी एही सेमान योगा प्राणायाम सेमान जेमति खुशी रहबे पॉजिटिव मेंटालिटी नेकी रहबे सेमानकर स्वास्थ्य जो रोग प्रतिरोधक शक्ति किभली बढ़ियो से भली तांक सूचना दे अछि योग प्राणायाम किछ करा जाउछि वर्तमान से माने श्रृंखलित भाबे रहउचंदी ना श्रृंखलित भाबे रहउचंदी हमर वर्तमान हम गाँ रे जो स्थिति अछि हम देखिछि सेमान श्रृंखलित रहउचंदी श्रृंखलित रहउचंदी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूचंदी बेले बेले जदि कि कोन एपट सेपट हेले हमर जो शिक्षक सार अछंदी कि देखिले सेमानकु सचेतन करूचंदी ए वर्तमान देखंतु प्रति मोबाइल रे आमे रेडियो सुनि परिबा सब मोबाइल रे रेडियो सुनि परिबा आउ सेमाने किछि रेडियो सुनुचंदी कि सेही अंचल रे समस्त पाखे तो मोबाइल अछि से माने जो प्रवासी ओडिया अछंदी क्वारंटाइन मधे जो मान अछंदी सेमान तो निश्चित सुनिने सेमान सजेशन देबा अधिक सुजी सुनि नथि भी सुनिया पई कहया पुणी थे आमर भी रेडियो शुणु आमे रेडियो कार्यक्रम रे विभिन्न प्रकार कोरोना उपरे सचेतनता कार्यक्रम गुड़ाक करूचु प्रचार करूचु आपण भी सेमानकु टिके सूचना देबे रेडियो भी सुनिया पई अच्छा एबे आमे टिके चाषबास उपरे करबा वर्तमान एबे कोन सेपटे फसल कोन प्रस्तुति कोन चली प्रस्तुति जेतु तो वर्षा होई पाग वर्तमान चाषबास करे पई बिलवाडी अनुकूल देखा देलानी किंतु लोक माने टिके भयभीत होइके अछंदी कोरोना को सेति काम प्रति भी सेमानकर टिके स्वाभाविक कमी जाइछि कोन हबो भविष्य कोन हबो ए सब रोगर जो प्रभाव चारिआडे बढ़ी लागि लोकक मन टिके काम करिया स्पृहा टिके भी कम
ଆଉ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି କଣ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ଗାଁରେ ସବୁ ଆପଣ ସେପଟେ କଣ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେନି? ହଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ତ ହଉଥିଲା, ପାଗ ଠିକ ବିଲ ମାନେ ପାଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଷବାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତଳିଘରଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ତଳିଘରା ଯୋଉ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କରନ୍ତି ନା ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲବାଡି ଯୋଉମାନେ ଅତି କମ ଲୋକ ହିଁ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଟିଲର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଚାଷ ଅଧିକ ଚାଷ ପାୱାର ଟିଲରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ ପୁଅ, ଏ ଯୋଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଫସଲ ହଉଛି? ଧାନ ପରେ ପରେ ମୁଗ, ଧାନ ମୁଗ ଯୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି। ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ଆମର ଏପଟେ ଟିକେ ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତିନି। ଅସୁବିଧା କଣ ରହୁଛି ଚାଷ ନ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଅସୁବିଧା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣିର କେନାଲର ସୁବିଧା ଯଦି ଅଛି ସେଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଏ ପାଇଁ ଧାନ ପାଇଁ ହଉଛି ସିନା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣ କୂଅ ବା ବୋରହୋଲ କରିକିରି କରିପାରିବା ଆମେ? ହଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ତ ଘର ପାଖକୁ ଆମର ଆସିବେନି, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ଲକକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିବା ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବୋର ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଆମେ ଯାଇ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ହଁ, ଯଦି କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଜମିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳି ପାରିବା। ହଁ, ନିଜ ଜମିରେ ବି କୂଅ ଖୋଳି ହବ। କୂଅ ଖୋଳିକିରି ସେଥିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ହବ ତ ନା କିଛି ସମସ୍ୟା? ଉପକୃତ ହବ। ନାଇଁ, କୂଅ ଖୋଳିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରିପାରିବେ। ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ମାନେ ନିଜ ଜମିରେ କାହିଁକି ଚାଷ କରିବାକୁ ସେମାନେ ନାରାଜ କାହିଁକି? ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପନିପରିବାକୁ ଠିକରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବଳଗାଛ ସେ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ପନିପରିବା, ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇପାରିବ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏତେ ଅଧିକ ପନିପରିବା ଯଦି ହଉଛି ସେଗୁଡିକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଚାହିଦା ଯୋଉ ରେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ରେଟ୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ, ଆପଣ କେବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ? ଆମର ଭାଇନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ବଡ ଭାଇ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲୁ, ମଝିଆ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇଥାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଭାଇନା ମୋ ମଝିଆ ଭାଇନା ବି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଦେଖିଲ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଗାଁରେ, ସେ ଗାଁରେ ଯୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ସବୁ ଶିଖା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବନି, ସେ ଗାଁରେ ରହିକିରି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ତାଇରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ହସ ଖୁସି ଯୋଜନାଟା ଏଇଟା ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ହେଲେ ଗୀତଟି ପକ ବେଲେ ଆମର ମିଲି ରଥ ଗାଇଛନ୍ ଯୋଉ ଗୀତଟା, ଟିକି ଚଢେଇ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ତ କଳ୍ପ ବଟଳ ମୂଳେ, ସେଟା ଟିକେ ଶୁଣିଦବା। ଶୁଣିବା। ଟିକି ଚଢେଇ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଛି କଳ୍ପ ବଟର ଡାଳରେ, ବା ବତାସକୁ ଡର ନାହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ। ଟିକି ଚଢେଇ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଛି କଳ୍ପ ବଟର ଡାଳରେ, ବା ବତାସକୁ ଡର ନାହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ। ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ, ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ, ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ, ସାହା ଭରସା ମୋ ଠାକୁରେ।
मु भुकुरे साहा भरोसा मो ठाकुरे साहा भरोसा मो ठाकुरे साहा भरोसा मो ठाकुरे साहा भरोसा मो ठाकुरे कल्प बटर डाल रे बापता सकु डर नाही मोर साहा भरोसा मो ठाकुरे टिकी चढ़े मु बसा बांधी अछि कल्प बटर डाल रे बापता सकु डर नाही मोर साहा भरोसा मो ठाकुरे 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 किन लागला गीतटा बढ़िया लागला है तो सो कोड गीत गुडा बाछि थाउछ रखि थाउछ कोन एटा मनोडा ए समय रे मनोडा हल्का करिवार अछि हला आउ हमर विपद बंधु भाई आउ कोन कहिचंती सुनदबा सुनिबा हेले आपण जो एबे गां गळी जो हमर प्रवासी माने बाहर को जो पळौचंती ए देखंतु बाहर को जागिरी से माने काम धाम करिया को जाइथिले असुविधा पड़ल को आसिले भोक शोषरे से माने आउतरे पुणी गां को फेरी आसिले आपणकर मतामत कोन घरे गां रे रहिगिरी काम करिवाटा ठीक ना बाहर प्रवासी जाइगिरी काम करिगिरी असुविधा रे सम्मुखीन होबाटा ठीक कोटा ठीक बोली भाबचंदी आपण गाँ रे जदि पर्याप्त परिमाण तांको सुযোগ दिया जीव से माने काम करिया पई से माननकु सुविधा विभिन्न सुविधा जदि मिलिबो सरकार द्वारा हो किमा निजे से मानकर चेष्टा रे हो से मान जे निजे चेष्टा करी घरे गाँ रे रही से माने काम करि परिए ताले बाहर को जाई परिश्रम करी पैसा दिवा अपेक्षा गाँ रे रही काम करले हमर देश को भलो ही थांदा हम देश स्वावलंबी ही करिवो राज्य देश जिला समस्त स्वावलंबी ही करिया एबे तमे जेमती देखिलो सुजोगटा आम पाखकू आपे आपे आसीबनी आमे जिबाकू पड़ियो सुजोग पाखकू ना कोन कहू एबे मनकर गोटे हमर कोन गोटे सब्सिडी मिलुची आमे कृषि विभाग ऑफिसर पाखकू आमे जागिरी पचारिया पड़ियो आगे कोन सब्सिडी अछि देखंतु मु जने पंप मनकर आनिबी मु कृषि विभाग ऑफिसर पाखकू जिबी मिसिबी सर पंप गुडा आनियो चाहूची कोन सब्सिडी मिलियो कोन बोले से पूरा फळाइकरी कहिबे आ मु जिबेनी तांको पाखकू से माने आसीबे कि आम पाखकू आसीबेनी से माने हेले जहा फल रे कोन होची आमे भाबिया कोन आगे हमकु सुजोग मिलुनी सरकार को तरफ विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग अछि किंतु आमे तार फायदा नहीं पर नाहंती आमे जिबाकू पड़िबो तांको पाखे पहुंचिया पड़िबो तापर आ गोटे जिनिस तमे तो गाँ रे रहउचो तमे जानिचो गाँ रो जो हमरो युवक भाई माने जमी बाड़ी चाष करिया पई काई अनिच्छुक कोन बे असुविधा कोन रहउची तांकर सुविधा होची से माने जेतिकी आदाय करूचंदी पनपरिवा का धान चावल ई धान मांडिया बिरी तो जेतिकी आदाय होची सेतिकी पैसा से मानको परिवार गुजारण मेंटेना नहीं असुविधा होची
ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖଟିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ରହିଲେ କଣ ଗାଁରେ ରହିକିରି ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବାନି? ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଧାନ ଟିକେ କରିପାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମୁଗ ଟିକେ ବା ପନିପରିବା ଟିକେ ଚାଷ କରିପାରିବା, ଯାହାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ମାଛ ଚାଷ ଟିକେ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ବି ଆମେ କୁକୁଡା ଫାର୍ମ ଟିକେ କରିପାରିବା, ଗାଈ 2-3 ହଳ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ମନେକର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଧାନ ଫସଲରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଗାଈ 5 ହଳ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଈରୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଆମେ 5 ପଇସା ପାଇପାରିବା, ବା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡା ଫାର୍ମ କରୁଛୁ ତାହିଁରୁ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ 5 ପଇସା ଆମେ ଅଧିକ ପାଇପାରିବା। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କିଏ କିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ? ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ଚାଷ ବା ପନିପରିବା ଚାଷ ବା କୁକୁଡା ଫାର୍ମ ଏମିତି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମାଛ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଆଉ କୁକୁଡା ଚାଷ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁରେ ମୂଲିଆ ମିଳିବାର କେମିତି ସୁଯୋଗ କେମିତି ଅଛି, ମିଳୁଛି ମୂଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗାଁରେ ଟିକେ ମୂଲିଆ ମିଳିବାର ବି କମ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଭାବେ ଯାଇ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲେବର ମିଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଁରେ ରହୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କରୋନା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସିଆଡେ ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କରୋନା ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ଗାଁରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁବିଧା ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ ଗାଁରେ ବି ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ଏବେ ଗାଁରେ ଆମେ ଯଦି ଜମି ଅଛି 5 ବଣ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର 5 ବଣ ଜମି ଅଛି, ସେ 5 ବଣ ଜମିଟାକୁ ଆମେ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖୋଳି ଇରିଗେସନ ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆମେ ଚାଷବାସ କଲେ ବି ଆମେ ପନିପରିବା ଲାଭ ପାଇପାରିବା, ବା ମାଛ ଚାଷ କରି ବି ସେଥିରୁ 5 ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଆମର ତ ଓଡିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ତ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଦିନ ଲାଗିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେତିକି ଗାଁରେ ଆମର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ସେତିକି ଆମେ ନେବା କଥା। ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ଗାଁରେ ରହିକିରି କାମ କରିବାଟା ଭଲ ନା ବାହାରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିବାଟା ଭଲ? ମୋ ମତରେ ଗାଁରେ ରହିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଅସୁବିଧାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ତମେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରହିକିରି କାମ କରୁଛ, ଚାଷବାସ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ସୁରତ, ବମ୍ବେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଇକିରି କେତେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ, କିଏ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲା, କିଏ ଚାଲିକିରି ଆସିଲା, କିଏ ବସରେ ଆଇଲା, ହଇରାଣ ହେଲେ। କି ଗାଁରେ ରହିକିରି ଆମେ ଚାଷବାସ କାମ କଲେ ହବନି କି? ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ ସେଇଟା ଏକା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ନିବେଦନ କରିବା, ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ସୁଖ ତାହାର, ହୁଏ ଚାଷ କାମଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ପରଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଖଟିବା ବୋଲେ ଆଉ ଚାଷ କରିବ କିଏ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତି ଖାଇବା ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଏନର୍ଜି କାମ ଅଛି, ସଡ଼କ କାମ ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହଉଛି, ସବୁ ଜାଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି, କାମ ମିଳିବ। ଏବେ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ମିଳିବ, ଓଡିଶା ସରକାର ବି ସେ ଉପରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ସବୁ କଥା ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଆଉ ସମୟ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା।